بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد محمد السلام کے عزیز طلبا، آپ کا اس کلاس شمع اسلام قاعدہ میں سے ایک بات خیر مقدم ہے۔ ہم لوگ ایک زبان سیکھ رہے ہیں، اردو زبان لکھنا پڑھنا سیکھ رہے ہیں جو ایک شیریں زبان ہے اور ملک کے اندر ہمارے بڑی اہمیت کی حامل ہے، دنیا کے اندر بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے بعد دین کا ایک بڑا حصہ ہمارے اس ملک کے اندر اس زبان کے اندر موجود ہے۔ ہمیں دین سیکھنا ہے اور اگر ہمیں اردو زبان آتی ہے تو کافی حد تک اس کے ذریعے سے ہم کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم دین سیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ دو حرفی مرکب ہیں، دو حرف جب ملتے ہیں تو ان کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ اس میں یہ دیا ہے کہ الف کے ساتھ الف مد زبر آ، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد بے کی شکل دی ہے کہ بے پوری لکھ کر آئے گی تو اس طریقے سے لکھ کر آئے گی، پوری بے آئے گی تو اس طریقے سے لکھ کر آئے گی، یہ بے۔ اس کے بعد الف کے ساتھ آئے گی تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ الف کے ساتھ یہ اس طریقے سے آئے گی۔ تو دونوں حروف، دونوں شکلوں کو انہوں نے جوڑ دیا ہے کہ بے جب پوری لکھ کر آئے گی اصل حالت میں ہوگی تو ایسے ہوگی، اور الف کے ساتھ آئے گی تو اسی کے ساتھ تھوڑے سے بعد ہم راؤنڈ کر کے الف بنا دیں گے، الف کو بنا دیں گے، بے الف با بن جائے گا۔ اس طرح پے، پے پوری لکھی جائے گی اور اس کے بعد پے کے ساتھ الف لگانا ہو تو ہم پوری نہیں لکھیں گے، پے الف با بن جائے گا۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر دیکھیں پوری بے بنا دی جاتی، اس کے بعد اس کے اندر الف لگایا جاتا تو یہ کتنا برا لگ رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ چھوٹے سے راؤنڈ، ہلکے سے راؤنڈ کے ساتھ بے الف با بنا دیا، تو دونوں میں دیکھیے کتنا فرق ہے خوبصورتی کے اندر، لکھنے کے اندر۔ اس لیے اس کو شارٹ کر دیا گیا ہے، مختصر کر دیا گیا ہے، تو پورے کے ساتھ لکھنے کے بعد کوئی بھی حرف اس کے اندر جوڑا نہیں جاتا، جب کوئی حرف جڑتا ہے تو اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ اسی طرح پے الف پا، پے الف تا، پے الف تا، پے الف تا۔ اب انہوں نے جیم کی شکل دی ہے، جیم کی اصل شکل ایسے ہوتی ہے، جیم کی اصل شکل ایسے ہوگی، لیکن جب جیم الف کے ساتھ آئے گی تو جیم کی شکل بدل جائے گی، شروع کی شکل ویسی رہے گی، اس کے بعد یہ بن جائے گی جیم الف زبر جا، کی شکل بدل جائے گی۔ یہی جیم، ٹے، ہے، تے، تینوں میں یہی فرق رہے گا، نقطوں کا فرق آئے گا۔ اس سے پہلے بے، پے، تے، 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 ان پانچوں حروف کے اندر، اور یہ بھی ان چھ حروف کے اندر صرف نقطوں کا فرق رہے گا، شکل ویسی رہے گی۔ اس کے بعد جیم، چھ، ہے، سے، ان کے اندر بھی شکل ایک جیسی رہے گی، نقطوں کا فرق ہوگا۔ یہ ایک ہی گروپ کے حروف ہیں، ایک ہی گروپ کے کئی کئی حروف ہوتے ہیں، ان کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، فرق کیسے ہوگا؟ نقطے سے فرق ہوگا۔ تو ہمیں نقطے کو یاد رکھنا ہے، کس حرف کا نقطہ کہاں پر آتا ہے۔ ہم نے الف سے لے کر یہ تک پڑھ لیا، یاد کر لیا، لیکن جب حروف ملتے ہیں تو ان کی شکل بدل جاتی ہے۔ اس لیے اب جیم کا نقطہ اس کے پیٹ سے اٹھ کر نیچے چلا گیا، جیم کا نقطہ اس کے پیٹ سے اٹھ کر نیچے چلا گیا، اسی طرح چھ کا نقطے بھی نیچے چلے گئے اور خے کا نقطہ اوپر ہی رہے گا، یہ خے کا نقطہ یہیں پر آ جائے گا۔ اگر ہمیں چھ لکھنی ہو، اگر ہمیں چھ لکھنی ہے تو چھ کے نقطے نیچے آئیں گے، یہ چھ الف زبر چا، لیکن خے لکھنی ہے تو اس کو نقطہ ہم اوپر لگا دیں گے، خے بن جائے گی۔ یہ اس چیز کو ہم ذہن میں رکھتے ہیں۔ اس کے بعد دال، ڈال، دال، رے، زے، زے، یہ حروف دال، ڈال، دال، یہ تین حروف ایک ہی گروپ کے ہیں اور ان کی شکل سیم ہے، تینوں کی شکل ایک جیسی ہے۔ فرق کیا ہے کہ دال خالی ہوتی ہے، دال کے اوپر کوئی کی علامت ہوتی ہے اور دال کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اسی طرح رے، زے، زے، یہ تینوں حروف ایک ہی گروپ کے ہیں، رے خالی ہوتی ہے، زے کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے
اور जे के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। अब इन 6 हरूफ के अंदर एक चीज और गौर करने वाली है कि आप देखें, इन 6 हरूफ के अंदर अलिफ अपने पिछले वाले हर्फ से मिला हुआ नहीं है। तो ये वो हरूफ है जिन्हें शरारती हरूफ कहा जाता है, यानी ये अपने से पीछे वाले हरूफ हर्फ से मिलकर कभी नहीं आते, और ये अपने बाद वाले हर्फ से मिलकर कभी नहीं आते। ये अपने से बाद वाले हर्फ से मिलकर कभी नहीं आते। दाल के बाद कोई भी हर्फ हमको लिखना है तो वो मिलकर नहीं आएगा। जैसे हमें दाल के बाद हमें लिखना है नून, तो नून मिलकर नहीं आएगा। दाल के बाद हमें लिखना है लाम, तो लाम मिलकर नहीं आएगा। दाल अपने से बाद वाले हर्फ से मिलकर कभी नहीं आएगी। लेकिन वहीं हमें दाल से पहले कोई हर्फ होगा तो दाल मिलकर आएगी। जैसे बद, बे दाल जबर बद, दाल मिलकर आ गई। लेकिन दाल के बाद का अगर कोई हर्फ है तो दाल मिलकर नहीं आएगी। दाल मिलकर नहीं आएगी, दाल मिलकर नहीं आएगी, रे भी मिलकर नहीं आएगी, जे भी मिलकर नहीं आएगी, से भी मिलकर नहीं आएगी। तो याद रखें, दाल, 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 रे, जे, रे, ये शरारती हरूफ कहलाते हैं। अलिफ भी उन्हीं में से एक है। अलिफ भी अपने से बाद वाले हर्फ से मिलकर कभी नहीं आता। अलिफ के बाद अगर हम कुछ लिखना चाहें, अलिफ उसके बाद बे मिलकर नहीं आएगी, अलग आएगी। आखिर में जो देखिए, छे या चे अलिफ मिलकर आ रही है, बे अलिफ मिलकर आ रही है, नून अलिफ मिलकर आएगी अलिफ। आगे जो हरूफ में सीन, सीन की असल शक्ल आप देखें, सीन की असल शक्ल जो है वो ये है। लेकिन जब सीन मिलकर आएगी अलिफ से तो इसका राउंड खत्म हो जाएगा, इसका राउंड खत्म हो जाएगा, और ये सीन अलिफ जबर सा हो जाएगी। जी वापस उसी पेज पर ले आए, पेज नंबर 15। पेज पलट गया है। तो ये मिलकर नहीं आएगी। तो इनकी शक्ल हमें जहन के अंदर रखना है। आप आगे जा रहे हैं, पीछे जाएंगे। जी बस, हमें अपनी इस शक्ल को जहन के अंदर रखना है। और रखने के बाद शील भी यही है, राउंड के साथ आती है, राउंड के साथ आएगी। उसके बाद जो है अलिफ के साथ इस शक्ल बदल जाएगी। सात, राउंड से हल्की सी नोक आएगी, स्वाद, और बाद में हल्की सी नोक आएगी। इस तरीके से अलिफ के साथ ये बनकर आएगी। इसी में नुक्ता रख देंगे, ये बात बन जाएगी। ता, ये तोय है, तोय, इसी में हम अलिफ लगा देंगे, ये तो अलिफ जबर ता बन जाएगा। तो जोय है, इस पे हम जो है तो नुक्ता रख देंगे, जो अलिफ जबर दो बन जाएगा। उसके बाद आइन, इसको थोड़ा छोटा कर दें, सिराज शेख अब इसको थोड़ा छोटा कर दें, छोटा करो। थोड़ा सा, हाँ। हाँ, जो राइट कर दीजिए, राइट। राइट, उधर ये उधर वाला। उधर वाला वाला चाहिए, 15 वाला। नेक्स्ट पेज ठीक पर है, है सर। हाँ, और थोड़ा और छोटा कर दीजिए, छोटा थोड़ा करना है। छोटा। जी थोड़ा छोटा कर दीजिए। हाँ उधर कर दीजिए, अब उस तरफ कर दीजिए अब। फ्रेम में नहीं आ रहा है, फ्रेम में नहीं आ छोटा रहा आ है। रहा है। हमें 15 चाहिए, लेफ्ट वाला जो है पेज चाहिए हमें। तो लेफ्ट वाला तो यही है ना सर, 15, पेज नंबर 15। हाँ, ये अब बड़ा हो गया तो पूरे हरूफ नहीं आ रहे इसमें। अच्छा अच्छा और थोड़ा अच्छा। सा जी जी। मोबाइल से इतना ही बता रहे थे मुझे। नहीं, जैसे पहले था वैसे ही करते हैं बस। अब रुकिए, हम देखिए। ये था पहले, पहले से ही था। बस बस बस, ठीक है। उसके बाद आइन है, आइन की शक्ल ये है।
ये आइन की शक्ल है, लेकिन जब अलिफ के साथ आएगी तो इसका भी राउंड खत्म हो जाएगा और ये अलिफ ऐसे बन के आएगी, आइन अलिफ जबर आ। ये आइन अलिफ जबर आ, इस पर नुक्ता लगा देंगे, गाइन बन जाएगी। ठीक है। इसके बाद फा की शक्ल, आप जानते हैं कि फा की शक्ल ये है, लेकिन अलिफ लगा देंगे तो इसका भी राउंड खत्म हो जाएगा, ये फा अलिफ जबर फा बन जाएगी, फा अलिफ जबर फा बन जाएगी। काफ में भी ये है कि काफ इस तरीके से लिखा जाता है राउंड के साथ, जब अलिफ लगाएंगे तो इसका भी खत्म हो जाएगा। काफ अलिफ जबर का, इस तरीके से हो जाएगा। काफ भी ऐसे ही है, काफ भी लाम अलिफ, लाम राउंड के साथ आती है ऐसे, लेकिन जब अलिफ के साथ आएगी तो इसका भी ये खत्म हो जाएगा और अलिफ इस तरीके से आएगी इसके अंदर, इसमें अलिफ इस तरीके से जुड़ेगी, ये लाम अलिफ ला हो जाएगा। उसके बाद मीम, मीम की शक्ल भी ऐसे तो नीचे की तरफ जाती है मीम, लेकिन जब अलिफ के साथ आएगी तो ये ऐसे बनेगी, मीम अलिफ माँ, मीम अलिफ जबर माँ, मीम अलिफ जबर माँ। शक्ल को हमें जहन में रखना है, शक्ल से हम लफ्ज को दुरुस्त लिख पाएंगे और सही पढ़ पाएंगे, नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन सा हर्फ है और इसकी शक्ल कौन सी है और इसके क्या लफ्ज लिखा हुआ है। इसी में अक्सर तलबा गलती कर जाते हैं, हरूफ को पहचान नहीं पाते हैं। नून, नून की शक्ल भी इसके अंदर ऐसे राउंड होता है, इसके पेट में एक नुक्ता होता है, लेकिन जब ये अलिफ से मिलेगी तो ये इस तरीके से हो जाएगी, जैसे बा ता सा, ये है बे ते से। इसी तरीके से नून भी अलिफ के साथ मिलकर आएगी, नुक्ते से पता चलेगा कि क्या इसके अंदर फर्क है। इसके बाद अगला हर्फ है वाव। वाव भी उन शरारती हरूफ में से है जो कभी भी किसी अपने बाद वाले हर्फ से मिलकर नहीं आता। देखिए वाव के साथ अब हम कोई सा भी हर्फ लिखना चाहें, जैसे वरक, ये मिलकर नहीं आएगा। वो, ये मिलकर नहीं आएगा। तो वाव भी अपने से बाद वाले हर्फ से कभी भी मिलकर नहीं आता, अकेला आता है। ये है, जिसे हम छोटी है कहते हैं। इसकी शक्ल क्या है, इसकी शक्ल ये है, लेकिन जब ये मिलकर आएगी तो इसकी शक्ल ये बन जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी, इसके अंदर ऐसे शोषा आएगा, ये इस तरीके से इसके अंदर शोषा आएगा, ये है बन जाएगी। ये ये भी बे ते थे की तरह ये अलिफ के साथ मिलेगी। फर्क इतना है कि ये के नीचे हमेशा दो नुक्ते आएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। ये आज का दो हरफी मुरक्कब हमारा सबक था। आगे दो हरफी मुरक्कब को आपको लिख कर लाएं अलिफ के साथ, उसको लिख कर लाएं, अकेला भी लिखें और अलिफ के साथ भी लिखें, ताकि आपके जहनों के अंदर इनकी शक्लें बैठ जाएं। अभी सिर्फ ये शक्ल हमारे जहनों के अंदर बैठ जाए कि अलिफ के साथ उस हर्फ की शक्ल किस तरह होती है। बाकी आगे हरूफ के साथ जो शक्ल आती है इंशाअल्लाह हम लोग वो भी पढ़ेंगे। बारक अल्लाह फीक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।